बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछली वीडियो में आपको कुछ गिरफ्तारियों के बारे में दिखाया था। कुछ मज़ीद गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो किस तरह से रोड्स को ब्लॉक कर रही है और अपने ओछे हथकंडे यूज़ कर रही है इस धरने को नाकाम बनाने के लिए, वो भी आप दिखाएंगे। इसके अलावा जो पीटीआई है उनकी क्या हिकमत अमली है, शानदार काम कर दिखाया खान साहब ने, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा कुछ खबरें हैं जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी खान साहब की आवाज़ के साथ लब्बैक कहा है और वो खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की है। बाकायदा वो धरने के लिए अपना सफ़र का आगाज़ कर भी चुके हैं। इसके अलावा मज़हर सदीक साहब हैं जो बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, उन्होंने कुछ पिटीशंस दायर की हुई हैं अदालत में, जिनके फैसले आज मतवक्को हैं। अब देखिए क्या होता है, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो के आखिर में आपको कुछ मरियम सफदर की मज़ाहिया हरकतें भी दिखाएंगे कि उन्होंने कुछ अपनी इंग्लिश को लेकर क्या फजूलियात की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं सबसे पहले गिरफ्तारियों का। तो ये एक फुटेज है, इसको देखिए। बात करते हैं आप, देखा जाएगा इस काम के लिए रखा है। अभी आप हमारे घर में वजीर ज्यादा कर रही है, काफिला खुद मैदान पहुंचा। शर्म आनी चाहिए। जी, ये आपने देखा, ये है जहांगीर जहांगीर। ये उनके घर में जबरदस्ती घुसे हैं पुलिस वाले और किस तरह से चादर चार दीवारी को पामाल किया है। उनके बेडरूम्स तक गए हैं, पूरे घर की तलाशी ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं ये कोई रॉ के एजेंट थे, उनके घर में ऐसे छापा मारा गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। और फिर देखिए एक और वीडियो है। ये लाहौर से गिरफ्तारी की है इन्होंने। और ये हैं जनाब बहावलपुर के रुकन असम्बली फारूक आजम साहब, इनको भी गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद फिर ये जो बंदा चढ़ रहा है ना, इसकी खैर नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से वो बंद दरवाजे को क्रॉस कर रहे हैं। यानी आप किसी के घर के अंदर दाखिल हो रहे हो तो आपको वारंट गिरफ्तारी चाहिए होता है, या सर्च ऑपरेशन के लिए आपको वारंट चाहिए होता है। यहाँ पे कोई वारंट नहीं है। और ये किस तरह से देखिए, सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार घर के अंदर उतर रहे हैं और फिर उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं और बाकी एहलकार भी अंदर आ जाते हैं और फिर घर के अंदर दंदनाते फिरते हैं और तलाशियां लेते हैं उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए जिसकी लिस्ट इन्हें मुहैया की गई है। अब यहाँ पे देखिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई देखे कोई ऐसे उतर रहा है और उसके पास असला हो, ट्रेनिंग हो, लाइसेंस असला हो, तो वो क्यों ना इसको शूट करेगा। यही वाकया हुआ। अपनी जान बचाने के लिए अगर एक रिटायर्ड फौजी है, उन्होंने गोली चलाई और एक अहलकार जो है वो जख्मों की ताब ना लाकर वो मारा गया। नून लीग वाले कह रहे हैं जी वो शहीद हो गया अपने फर्ज की अदायगी करते हुए, और अंदर से जत्थे बैठे हुए थे असला लेकर जिन्होंने इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ऐसा नहीं था। अगर किसी के घर में इस तरह सिविल कपड़ों में या इवन पुलिस के कपड़ों में, किसी को इजाज़त नहीं है ऐसे अंदर उतरने की घर के अंदर, क्योंकि घर एक आखिर एक प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता जब तक कि प्रॉपर कानूनी चाराजोई ना कर ली गई हो। और भी जैसे इमरान खान साहब ने भी आपके साथ मैंने जो वीडियो शेयर की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये तो शुक्र करें एक वाकया हुआ है, वरना जिस तरह से घरों में उतरने हैं तो इस तरह के कई वाकये हो सकते थे, क्योंकि आर्मी के ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, वो उन सब की ट्रेनिंग हुई है कि कैसे अपना दिफा करना है। अगर उनके पास लाइसेंस्ड असला है तो क्यों ना उससे दिफा करेंगे अगर उनके घर में कोई इस तरह की ज्यादती हो रही हो। अच्छा, खान साहब ने इनको सुनाए, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगी। ये अपनी इस तरह के वारदातों में इंतहा करते चले जा रहे हैं। तो आया जी, ये देखें जी, ये गेट टाप रहे हैं अंदर, उनको कॉल करके बताएं जी, उनको जो है वो बुलाएं, डीआईजी साहब को बुलाएं, डीआईजी साहब को बुलाएं। ये देखें जी, ये घर टाप रहे हैं, ये हमारा घर टाप रहे हैं। ये देखिए इतना शोर मचा के जो है ना लोगों को इकट्ठा करें यहाँ पे। या आप हमारे घर में क्यों एंटर हो गए? आप हमारे घर में क्यों एंटर हो गए? किस अथॉरिटी से एंटर हुए? आप हमें हरास करें इतना ओपनली, आप हमारे घर में एंटर हो गए।
یہ دیکھیے انتہا ہے، یہ لاقانونیت کی انتہا ہے۔ اب یہاں پہ کہاں ہے ہماری عدالتیں؟ کیوں نہیں وہ ایکشن لیتی؟ یہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، تقریباً 1500 کے قریب، اس سے بھی زیادہ ہے، جو اطلاعیں ابھی تک ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 1500 تک کی گرفتاریاں اس طرح کی کر چکے ہیں یہ، اور یہ منہ اندھیرے یعنی رات کی تاریکی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ دن میں کرنے کے لیے ان کے پاس ہمت نہیں ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ممبران پی ٹی آئی کے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ سب جاگ رہے ہیں اور ویجیلنٹ ہیں، اور انہوں نے رات کا 3 بجے کا پہر یہ خاص اس حرکت کے لیے چنا ہے، جس میں یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خیر، یہ تو تھی کچھ گرفتاریوں کی ویڈیو۔ ابھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کچھ ایکشن جو اس امپورٹڈ حکومت نے اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد کو دفعہ 144 لگا دی، اور وہ بھی دیکھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ وہ 2 مہینے کے لیے۔ یہ دیکھیے اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ریڈ زون اور اطراف میں 5 یا اس سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے ریڈ زون اور اطراف میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے ضلعی انتظامیہ، اور یہ ساتھ لیٹر بھی ہے کہ یہ آرڈر انہوں نے نکالا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی کام پہ کیسے ٹانگ رہی ہیں۔ راولپنڈی فیض آباد میں روڈ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے پنڈی اور اسلام آباد کو، تو اس پہ بھی یہ دیکھیے کیسے کنٹینرز کو لگا رہے ہیں، راستے روک رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنا انہیں خوف ہے۔ اور پھر یہ اسلام آباد جانے کے لیے جو موٹر وے ہے اس پہ یہ مناظر دیکھیے کیسے کنٹینرز کو لگا رہے ہیں۔ ایک دریا کا پل ہے اور اس کے اوپر کنٹینرز کی بھرمار کر دی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ یہ خاص طور پہ یہ فوجیوں کی یہ ایک تربیت ہوتی ہے کہ جو داخلی راستے ہوتے ہیں وہ پل سے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھیے پلوں کو ٹارگٹ کیا، پلوں پہ یہ ریت مٹی اور کنٹینرز یہ سب لگا رہے ہیں تاکہ راستے بند کر سکیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ایک اور فوٹیج حاصل ہوئی جس میں کنٹینر کو اٹھایا ہوا کرین میں۔ اچھا، اب یہ ویڈیو دیکھیے۔ ہارون پول پر موجود ہوں۔ 2017 میں بھی جب پرویز خٹک اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو اسی جگہ پر موجود تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، آپ دیکھیں کہ کنٹینر کے اندر مٹی لگا کر اس کو ہیوی کیا جا رہا ہے۔ 2017 میں یہ سارا علاقہ جو ہے میدان جنگ تھا، لیکن اس بار تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج ہے، سخت کیا جا رہا ہے کہ اس سے آگے نہ جایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ روڈ بنانے کے لیے لک نہیں ہے، بلکہ جو لک بنائی جا رہی ہے بڑی خوفناک قسم کی پلاننگ ہے اس وقت۔ لک کے ذریعے شیشے جو ہیں وہ پوری سوزوکی اتاری جا رہی ہے، آپ دیکھیں شیشوں کی، اور لک کے ذریعے شیشوں کو زمین پر لگایا جائے گا کہ اگر مظاہرین اس جگہ کو کنٹینر ہٹا کر آ بھی جاتے ہیں تو یہاں پر نیچے اس فرش کے اوپر شیشے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر لک تیار کیا جا رہا ہے، وہ پوری شیشے کی گاڑی ہے، اور شیشے کے پیسز جو ہیں، بخاری صاحب دکھائیں ذرا، شیشے کے پیسز جو ہیں وہ اس وقت اتارے جا رہے ہیں اور اس لک کے ذریعے اس پورے ایریا کے اندر لگائے جائیں گے۔ کتنا دور لایا جائے گا جی، کتنا لگایا جائے گا؟ یہ دیکھیے لعنت ہے ایسے حکمرانوں پہ جو اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ سڑک کے اوپر شیشے لگا رہے ہیں، وہ بھی لک کے ساتھ، اور لک ایک سیمنٹ کا کام کرے گی تاکہ وہ شیشے وہیں پہ جڑے رہیں۔ اتنا پیسہ یہ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، کیا یہ بھلائی کے لیے نہیں خرچ کر سکتے تھے؟ کیا یہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اس پہ توجہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں؟ حد ہی ہو گئی۔ اب یہ ہمارے جو ادارے ہیں اگر وہ یہ دیکھیں تو انہیں کچھ ایکشن لینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیا ان کو بھی کہتے ہیں نا کہ سانپ سونگ گیا ان کو بھی۔ ادھر تک یہ بتایا گیا کہ ادھر تک آپ دیکھ لیں کہ بڑی خوفناک پلاننگ ہے خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے۔ یہ موٹر وے کا کے پی کے کا بارڈر ہے۔ خان صاحب نے بھی نا نہلے پہ دہلا، تو ان کے پاس بھی نہلے پہ دہلا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی ذہین انسان عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سے تندرستی دے اور وزیر اعظم دوبارہ سے بنائے پاکستان کا 3/3 میجورٹی کے ساتھ۔ تو یہ ہتھ کنڈے تو استعمال ہی کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ خان صاحب نے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی یہ آپ دیکھیں، آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد بھی
20 किलोमीटर के बाद भी कंटेनर, उसके आगे कंटेनर ही कंटेनर है। तो फिर आपको कह रहा हूँ कि ये शीशा लगाया जा रहा है यहाँ पर, और ये प्लानिंग, एक खौफनाक प्लानिंग का हिस्सा है मुजाहिरीन को रोकने के लिए। लानत है ऐसी हुकूमत पे, लानत है। अच्छा ये देखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट में ये जो है मजहर सदीक साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो हुक्म दिए थे रात के वक्त, रात के अंधेरे में पुलिस को छापे मारने के लिए, उनसे रुकवा दिया उन्होंने ये पिटीशन दायर करके। तो अब उम्मीद है ये पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स फोरम के लाहौर के चैप्टर की तरफ से पिटीशन और सिविल सोसाइटी की पिटीशन से दरख्वास्त। ये है नाजरीन मजहर सदीक साहब। नाजरीन मजहर सदीक साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान है। इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है इस वक्त, उसके लिए इन्होंने न सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि ये प्रैक्टिकली इक़दामात ले रहे हैं। अब पिटीशंस के ज़रिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उनका दरवाज़ा खटखटाया है। तो अभी इनको सुन लीजिए, ये कुछ बातों की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया, एक तो तमाम गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं, डिटेंशन ऑर्डर जितने भी जारी किए हैं ये गैर कानूनी है, बैरियर लगा के बंद कर दिए गए, रात चार और चादर दीवारी की पामाली हो रही है, रात के अंधेरे में बैठकर जिस तरह रेड किया जा रहा है बगैर किसी वजह से, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। नाम लेकर बताया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, एक और डॉक्टर साहब हैं, हमाद अजहर साहब का बताया गया, मियां असलम इकबाल साहब के भाई का बताया गया, और ये वो सबूत है। और अदालत से यही गुजारिश की गई है कि आइंदा से जो है ना ये रोका जाए। अदालत ने आज रात को चार चादर और चार दीवारी के पामाली से रोक दी है। रात के अंधेरे में बिल्कुल कोई छापे नहीं मारे जाएंगे इस हवाले से और बाकायदा प्रोटेक्शन दी जाएगी। सुबह के लिए बाकायदा आईजी ऑफिस से और पुलिस और होम डिपार्टमेंट लोगों से बुलाया है जो अदालत की मुआवनत करेंगे। आज हमने कहा हम ये नहीं कह रहे कि आज ही आप दरवाजे खोल दें, कम से कम ये गिरफ्तारियां बंद करें। ये जो जिस तरह बुनियादी हकूक की पामालियां हो रही हैं और जिस तरह सरेआम जलील किया जा रहा है, इसकी मुआशरा इजाजत नहीं देता। अदालत ने कहा कि हम बड़ा वाज़ेह तौर पर हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतियात के साथ मामला को लेकर चलें, हर एक को जो बुनियादी हक है उनके प्रोटेक्शन की जाएगी। सुबह के लिए समाअत मुलतवी हो। जबरदस्त, बहुत शानदार काम किया इन्होंने। अभी इन्हीं इक़दामात की जरूरत है ताकि कानून के जरिए इस लाकानूनियत को रोका जा सके। अब नाज़रीन चलते हैं, देखिए क्या प्रोग्रेस है, लोग किस तरह से धड़ाधड़ आ रहे हैं और हकीकी आज़ादी के मार्च में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये देखिए काफलों के काफले चलते आ रहे हैं। ये सूबा सरहद से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग, वो अभी ये देखिए एक बहुत बड़े काफले के जरिए से गामजन है रोड पर। क्या बात है, इनका जोश और जज्बा देखिए। ये इजाज चौधरी साहब हैं और साथ इनके यास्मीन राशिद हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा लोगों को बताया कि ये किस तरह से तैयार हैं, खान साहब के सिपाही हैं। लड़ेंगे, अगर ये लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। जवाब कोई गिरफ्तारी का खौफ नहीं है। रास्ता इंशाल्लाह वो मैं कहा करता हूँ कि रास्तेदारों के लिए देते हो दीवानों का, और शहर में ढेर न लग जाए गिरबानों का। याद रखना, अगर हमारा रास्ता रोका, हमारे गिरबान में किसी ने हाथ डाला तो फिर सबके गिरबान होंगे और हम दस्तों गिरबान होंगे। ये छोड़ेंगे नहीं, हम अपना रास्ता निकालेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। 11,000 आंसू गैस के शेल तैयार किए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने। अब उसके लिए ये आलमगीर खान है, ट्रेनिंग एजेंसी है, वो खुद भी की है और अपने साथियों को भी सारा गाइड किया है और सारे इक्विपमेंट्स के कैसे जलसे में आंसू गैस से बचना है और दीगर मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। तो ये इसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त यहाँ हलीम भाई के साथ हमारी पूरी टीम है सिंध की, जो मुख्तलिफ चीज़ें अशिया लाए हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह जो जुल्म करेगा उधर, जो उसने तैयार किया हुआ है, वो भड़कियां मारे। वैसे तो ज़बानी भड़कियां, लेकिन वो पुलिस को, उन तनख्वाहदार सरकारी मुलाजमीन को इन पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और उसके लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं। जो अपनी हिफाजत के लिए साजो सामान हम ले सक, अलीम भाई ने ये परचेज किया है और कारकुनान में ये बांट रहे हैं, जो बड़ा एक खुशाइन है, काबिल तारीफ है। और जितने फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं सब में ये चीज़ तकसीम की जा रही है। इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और खान साहब तक ये पहुंचना तो छोड़े, देख भी नहीं सकेंगे। इस किस्म की हमारी टीमें तैयार हैं और पहली सफ में इंशाल्लाह हम साथ होंगे इंशाल्लाह।
اچھا یہ دیکھیے، یہ ایک لڑکا ہے، اس کا جنون جذبہ دیکھیے، یہ پیدل اس نے سفر شروع کیا ہوا ہے اور یہ بھی گلگت بلتستان سے چلا آ رہا ہے، اور ابھی مزید اس نے بہت سفر کرنا ہے، اور اس کا جذبہ اور جنون اور اس کی ذرا آپ اس کی خودداری جس کو للکارا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ نے، اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے سنیے۔ شیر جیسی کنٹینر ہی بہا رہے ہیں نا، بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں گلگت بلتستان سے آیا ہوں۔ گلگت بلتستان سے پیدل آئے ہو؟ جی پیدل آیا ہوں۔ تو یہ لانگ مارچ میں شرکت جی کے جی لیے؟ لانگ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا، تو راستے میں مجھے کافی رکاوٹیں لوگ پولیس والوں نے کی، لیکن الحمدللہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہیں گے۔ گلگت سے کب روانہ ہوئے تھے آپ؟ میں 12 تاریخ کو میں نکلا تھا۔ پیدل آئے ہو؟ جی تو کیوں عمران خان کا اتنا ساتھ دے رہے ہو آپ؟ کیونکہ یہ چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم پاکستان ڈکٹ موومنٹ جو ہے ان لوگوں نے خان صاحب کو بیڑا غرق کرنے چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ دوسرا وزیر اعظم عمران خان تو آپ اکیلے آئے ہو کہ ساتھ اور بھی کوئی جی ہے؟ میں اکیلا ہی آیا ہوں آج۔ اور پورے اس لانگ مارچ میں شرکت کرو جی گے؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وجاہت خان زادہ، ضلع نگر سے ہوں، ضلع نگر سے۔ جو پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کو الحاق کرانے والوں میں نگر والوں کا ہاتھ ہے، پیسے سمیت محمد علی جناح کو، اس پاکستان کو ہم ہی نے بنایا ہے، یہ کوئی اور آ کے جناح بنی مسلط ہو رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں عمران خان کو غلط ہٹایا گیا؟ نہیں غلط ہٹایا گیا ہے، وہ ایماندار اور سچا لیڈر کو کبھی بھی اچھا زیادہ نہیں رکھ سکتے یہ لوگ، ان ہضم نہیں ہوتا ان کا، ان کی جو جناب علی چوری ڈکیت اور جناب علی ان کو کرپشن کرنے والوں کو آگے کرتے، کیونکہ یہ کرپشن حکومت کرتی ہے۔ جی دیکھا آپ نے، بہت زیادہ جذبہ جنون ہے لوگوں کا، اور مردان سے 50-55 تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی امید ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے دھرنے میں۔ ایک اور فوٹیج ہے، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اسلام آباد کی طرف قافلہ روانہ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے، جیسے کہ بتایا گیا کہ بڑی بڑی مشینوں سے تو یہ لا کے رکھے ہیں، لیکن انسانوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی انسانوں کو کہ جو مل کے کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کر سکتا ہے انسان۔ اس کی مثال یہاں دیکھیے، اتنا وزنی کنٹینر، اور یہ کس طرح سے انہوں نے ہٹا کے پرے مارا، دیکھیے یہ دیکھیے، ایسے سلائڈ کریں جیسے پانی پہ رکھتا ہے، یہ انہوں نے راستہ کھول دیا۔ اٹک پل کے مقام پر جو ہے بند راستے کھلوا دیے گئے ہیں۔ اٹک پل کے کارکنان نے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، ٹریفک کا سسٹم بحال کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ ویٹنرز آف پاکستان یعنی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے، وہ سب بھی خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، تو ریٹائرڈ افسران بھی خان صاحب کے ساتھ شامل ہیں۔ اس پریس ریلیز سے انہوں نے واضح پیغام دے دیا پوری قوم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ ہیں، اور حقیقی آزادی کے لانگ مارچ میں وہ شانہ بشانہ خان صاحب کے ساتھ شامل ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں، یہ آپ یہاں پہ دیکھیے، یہ کچھ آرمی کے ریٹائرڈ حضرات ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، یا پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اس میں علی قلی خان صاحب بھی ہیں۔ اس کو روکنا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس لیٹر کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو چنانچہ اسی لیے ہم نے آج یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا اہتمام کیا۔ کیا لیٹر میں کیا تھا، کیا آپ عوام کو پیغام کیا دینا؟ دیکھو جی، لیٹر میں بڑی سمپل چیز کی تھی، ہم نے کہا جی the country is heading towards the revolution and it is the duty of all the decision makers in Pakistan that we must avoid this. It is the only thing in the interest of Pakistan. And اس میں ہم نے وہ solution وہی دیا تھا کہ the only solution is to have early election. سر ابھی کیا لاہے عمل آئندہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے لیٹر لکھا اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، تو کیا آپ کا نیکسٹ کیا پلان ہے؟ دیکھو جی، اس کا نیکسٹ پلان تو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے، اگر اس کا بھی کوئی جواب نہیں آتا تو ہم دیکھیں گے۔ سر اگین ناظرین، یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں تصویر جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے۔
इस तस्वीर में एक तरफ मादर मिल्लत है फातिमा जीना जो कायद आज़म की बहन है, और दूसरी तरफ मरियम सफ्दर है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मादर जिल्लत, यानी जिल्लत की माँ है ये। अब यहाँ पे एक और आपसे मजाकिया चीज़ शेयर करते चले। मरियम नवाज ने, नवाज तो नहीं बल्कि सफ्दर कहना चाहिए, मरियम सफ्दर ने, या मादर जिल्लत ज़्यादा बेहतर है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अमरीकी साजिश और मरासले का जिक्र ही नहीं किया। तो सोशल मीडिया पे इन पे बहुत ज़्यादा लान तान की गई कि बीबी आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती क्या? 99.9% जो बात की खान साहब ने वो इसी अमरीकी साजिश पर ही थी। उन्होंने डोनाल्ड लूक को डांट पिलाई कि कैसे वो एक तकब्बुराना अंदाज से पाकिस्तान जो कि 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम के वज़ीर-ए-आज़म की किस तरह से उन्होंने तौहीन की। ये रवैया काबिल मज़म्मत है। उन्होंने एक रिटन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जो इस्लामाबाद एम्बेसी में भी जमा करवाया गया और वाशिंगटन में भी भेजा गया, और उनको सबक सिखाया गया कि पाकिस्तान के साथ ऐसी ज़ुबान नहीं चलेगी, और उसको हटाने का भी कहा। और ये देखिए ये बीबी क्या फरमाती हैं, ज़रा खुद ही सुन लीजिए। इसका जो उन्वान है वो है झूठी हूँ मैं, झूठी ही रहूँगी। ये देखिए। कल मैं देख रही थी CNN की बेटी एंडरसन को इन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो CNN जो अमरीकी चैनल है उसमें तो इन्होंने कोई अमरीकी साजिश की बात नहीं की। अगर आप में हिम्मत थी और अगर साजिश सच थी तो CNN को बताते कि तुम्हारा मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश का जिक्र तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। झूठी। The US embassy was calling members of my party. They were having meetings with the US embassy. And what were they meeting them? Imagine telling a country, ambassador of a country of 220 million people that you get rid of your prime minister. This guy should be sacked for bad manners and sheer arrogance. So this is where it started. The cipher was read out in the cabinet. There are minutes of the cabinet. Then I presented it in our National Security Council where all the service chiefs were present because this was a blatant intervention in the internal affairs of Pakistan, a regime change. The National Security Council decided to give a démarche, protested to the US in Pakistan and in Washington. यानी अपने आप को शर्मिंदा और अपने आप पे लान तान भिजवाने के अलावा इसे कुछ भी नहीं आता। बहुत ही नालायक किस्म की ये एक खातून है जिन्हें मुल्क चलाने का तो बहुत शौक है लेकिन उन्हें कुछ ज़रा सी भी सेंस नहीं है। यही बीबी सफ्दर ने एक बार ट्वीट किया कि नालायकों और नाअहलों की हुकूमत की कारकर्दगी, और जो उसने नीचे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लगाई वो नून लीग के दौरे हुकूमत की लगा दी। जब किसी ने इस बीबी को समझाया कि बीबी ये क्या कर दिया है तो इन्होंने फ़ौरन वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन सैल्यूट टू सोशल मीडिया, उन्होंने उसको इतना वायरल किया कि वो अभी हर एक के पास है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं नाज़रीन। खान साहब का मार्च बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ता चला जा रहा है और बहुत से लोग पहले ही मुकामात पर पहुंच गए थे लेकिन वो ज़ाहिर नहीं हुए। तो अब ये रास्ते रोक भी रहे हैं लेकिन वहाँ पे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। वो सिर्फ इकट्ठे हुए तो वो हर जगह पे एक जलसा जैसे मुनक्कद हो रहा है और वो जलसा मार्च करता हुआ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ और डेवलपमेंट्स के साथ। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला इमरान खान साहब की इस जद्दोजहद को कामयाब करे। उनकी ज़िंदगी, सेहत और सलामती हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे और उनको लंबी उम्र अता फरमाए ताकि पाकिस्तान को वो फिर से खुशहाली की रास्ते पर डाल सकें वज़ीर-ए-आज़म बनकर, वो भी 3/4 अक्सरियत के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।